Kamusta ang ato ang adlaw sa itong panimbahon? Yes. Amen. So akong palihog sa pagtindog ang tanan. Pero stand up. So para na sa adlaw sa itong panimbahon, adlaw sa itong pagsigba sa itong buhay na Diyos. Are we all ready and excited to praise the Lord? Luya man! Are we all ready and excited to praise the Lord? Amen. So amen. So karon, ang ginawa niyo ang tanan sa itong pagdugos, tumulong na itong pangayon ng presensya sa itong balang Espiritu, sa itong balang Ginoo. Amen. Let's pray. Heavenly and gracious loving Father, Lord, thank you for this beautiful day na inyatag sa matag sa Ginoo. Salamat, Lord, sa imong presensya, Lord, sa kanunay na imong gawban kanunay, Lord, sa matag adlaw, Lord, sa mga kinabuhi. Thank you, Lord, for this day na samtang kami, Lord, magagayig, mag-aawit, O God. Ikaw, Ginoo, Lord, mapasidunggan, ikaw, O Diyos, ang may patas ang Lord. Ang imong ngalan, Lord God, ang may patas din sa mga kinabuhi, God. Thank you, Lord. Bless this day. Bless our worship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gawin na ng atong adlaw sa Diyos. Ang adlaw sa Diyos, ang adlaw sa dayo, ayaw ang akong kamot. Mulos ko, sayang kusing maghugaw, talaan, ihanan na ayos. Karoon natin sa Diyos. Karoon ng alaw sa Diyos, karoon ng alaw sa ayaw ang atong mulos ko, masayaw, musiyo, mahugaw, ayaw, Diyos, ay
katapusan. Let's go, pagkadaan mo sa walang katapusan. My will to give your lips. My Lord is lost.
open my heart, break me apart. I need you. See that you're shaking my life. I surrender.
songs, Lord, na halos mo kaimutan, Lord, sa mga tubangan. Salamat, Lord, sa mga kasing-kasing. Na ito, Lord, God bless. And I pray, Father, Lord, kanima mong panibaw, mga presensya, Lord, God, magkauban, ang tutulog, God, sa mga karantura ng Ginong Diyos. And I pray, Father, sa mga usang hanadir karon, Lord, na mabatin na Ginong Diyos sa imong gugma, mabatin na, Lord, imong presensya, Ginong Diyos. Santa kami, Lord, magkapaminaw sa mga pulo, unaw, Lord, God, ikaw, magabuta, mga Lord, sa mga kasikas. Kulang tanan na sa ginawing ano. Amen. Maayong buntag sa tanan. So wala si Pastor Albert karon pero nasa yung message wala ko wala nasa Japan na anniversary sila. So natay playing a video. So hopefully uminaw na. Hey, maayong buntag akong mga igsoon. Good morning, brothers and sisters. I know this is weird. I'm not with you this morning, but I wanted to introduce the next part of our series on the gifts of the Spirit, being the gift of faith and then pagtuo. However, the reason why we're not there is because akong asawa and I are celebrating our 25th year anniversary, and we are currently in Tokyo, Japan. So, thanks to the Lord, somebody gave us a gift to enable us to go away for our silver anniversary. So God is so good and we are so blessed. But I still wanted to share with you a small intro for this gift of faith. And I'm going to ask Henry to then give some points to continue this series. And so I pray that this blesses you. So anyway, let me just pray. Amahan sa langit, Heavenly Father, I just ask that your Spirit, and when the Spirit, the Lord God, would fill us, Lord God, would guide us, and that your truth, Lord God, which always promises to set the captives free, would empower us and fill us to do the works that you've called us to do. We love you and we thank you in Jesus' name. Amen, amen, amen. So, pas na lang, this is going to be fast. So I just want to talk about what faith is. Faith is represented in the New Testament in a number of different forms. Na ay kita sa bagong testamento sa laing-laing forma sa faith, right? So there are three main categories of faith that we can kind of see and understand in the New Testament. And I just want to highlight those. Gusto ko mag-highlight para sa imo this morning. And then that way, then you can go into the gift of faith. Number one, numero uno, ang pagtuo nga ipuy-an, to live by faith, the faith to live by. You see, Apostle Paul said this, the righteous or the just shall live by faith. Right? Miingon si Apostle Pablo nga matarong magapuyo pinaagi sa pagtuo, right? So you live by faith. This is a daily commitment type of faith through a personal relationship with God, and this directs the course of our lives, right? So kini usa ka adlaw kada adlaw ang direksyon pinaagi sa personal nga relasyon sa Ginoo para sa imo, right? So this is a type of faith that every Christian, ang tanang Kristohanon, needs to live by. This is the faith that guides us daily, right? And this is the type of faith that is born out of a personal relationship. So number one is the faith to live by, okay? So every Christian needs to live with this. Ang tanang Kristohano, right, needs to have this type of faith in their lives to be able to live faithfully and fruitfully. Number two, numero dos, number two, then we have the fruit that comes by faith, birthed out of the relationship with God, right? So ang adunay kita mga bunga gikan sa pagtuo, the fruit of the Spirit, which we'll see in Galatians chapter 5. But it says this in 5:22-23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit. Apang ang balaang Espiritu nagabunga ni ining nga klase sa bunga sa atoang kinabuhi. This type of fruit in our lives, right? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control. You see, these are the types of fruit that we can expect from this relationship birthed out of faith with a daily walk with God, right? So I hope you can see that with me. All right, so yeah, so I think that's pretty clear. So number 2, we have the fruit of faith, which is expressed here in Galatians. So remember, that's another type of faith. The number 3, this is the type of faith we're going to talk about today, that Henry's going to go into a little bit more depth. Then we have the gift of faith. This is the supernatural faith, right? Unya adunay kita ang gasa sa espiritu, right? Kini ang supernatural na pagtuo. This is a faith that's beyond our own walk, beyond our own just control. This is something that God gives. This is a faith above the human level. Usa ka pagtuo nga labaw sa level sa tao. So much higher than the daily walk that we can walk in, which we can. We can walk, the righteous walk by faith, right? So this is a faith that God imparts to His children by the will of the Holy Spirit. Again, all the gifts come by the will of the Spirit of God. Usa ka pagtuo nga gihatag sa Dios, right? Sa iyang mga anak pinaagi sa kabubuton sa balaang espiritu, right? So this is a supernatural impartation, which is a small part of God's own faith being given to us. Now hear that. This is supernatural, and this is a small part of God's own power and faith being shared with us, His children. Let me say that in Bisaya. Kini usa ka supernatural nga paghatag nga usa ka gamay nga bahin sa pagtuo sa Dios nga gihatag kanato. Isn't that amazing that God gives? This is what this gift of faith is a part of His power and His faith being shared with us. There are certain situations we find ourselves in as we walk in faith, not by sight, in obedience to the will and the ways of the Lord, that this faith gets given to us in certain times, right? So this is a type of faith that's mentioned in the Bible, like small, like a mustard seed that Jesus speaks about, that God gives us. The type of faith that's tiny but can move mountains, right? Can slay the Goliaths, can silence the evil and the devil, can wipe out and clear out all the unrighteousness in the room just by that word of faith, right? So this is the type of faith that we want to see in our lives as we live in obedience, right? So this is that small mustard seed of faith. Kini mao ang klase sa pagtuo nga sama sa usa ka liso sa mustard seed, mustasa. That, you know, a mustard seed, gamay ra kaayo. But that little seed of faith is just a reflection. It's like a little piece and gamay part of God's faith. Nahatag siya sa toa that He gives us, that then does amazing things. That's the miraculous faith. That's the type of faith that draws us to do things and say things and see results that are so empowered and filled by the supernatural power and the home, so you know, the power of God. So Henry, where are you at, Henry? Where are you at? Okay. He's going to break down the next section and just give you some examples of how this gift of faith can operate in our lives. What we see in the Bible, nakita ta sa Biblia, and how Jesus used it, how the apostles and the followers, mga disciples sa Ginoo, used it to walk and see supernatural things happen with this gift of faith. So anyway, I pray that you're blessed, and I look forward to seeing you guys. Pray for us, pray for our family. Palihog, we appreciate it, and God bless you, church. Love you guys, and see you next week. All the best. Amen. Nasabtan na ito no, siyang istorya na doon ay tulo ka buhok dito nga bahin sa may tungkol sa faith. Yung siya dito, una is live by faith, and then kadua is ano man, fruit of spirit, fruit of spirit or fruit of faith. And then kaning isgutan na to, what are going to talk about is, the third one is the gift of faith. So ato na isgutan karon. So faith is absolutely a gift, right? May tungkol sa Biblia. It is especially mentioned na siya may tungkol sa
Sa 1 Corinthians 12 verse 9, basahin ninyo na. Ang faith is spiritual gift. And then it means dili na ng tao, dili na ng Christian na gift of faith. Pero kung mangandoy ka, if you believe na, Lord, I want the gift of faith. Pray lang. Pray. Hey, ang Spirit, naman yun na kanunay. If you pray, then the Lord will give it to you. As long as you are willing. Willing lang yun. Willingness of heart. Mga dyan yung pangayo sa Ginoo. And we can all strive for faith, but for some people, people have, but for some people, the confidence in the truth of God comes more naturally than to others. So nakita na ito nga ang faith niya is ka ng gasa na gihatag sa to sa Balang Espiritu. Anyway, there is a Mark 11 na example na rin si Jesus when He spoke to the fig tree anytime in the following day. So, kung basahon sa Mark 11, verse 12 to 14, ano siya rin? Sa Bisaya, sa English ako unahon. The next morning, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. He noticed a fig tree in full leaf, a little way off, so he went over to see if he could find any figs. But there were only leaves, because it was too early in the season for fruit. Then Jesus said to the tree, "May no one ever eat your fruit again." And the disciples heard him say it. So Bisaya, sa sunod ang adlaw, samtang namanik sila sa gikan sa Betanya, higutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoy higera nga nanahon pag-ayo. Iduol siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakitaan kay dili pamanting bunga. Mingon si Jesus sa higera, "Sukat karon wala nay makataon sa imong bunga ug nakadumini ang iyang mga tinunan." Amen. So, unsa gihimo ni Jesus diri? Jesus didn't do anything. Unsa gihimo niya? He speak. Speak of what? By the gift of faith. So, speak to the tree nga, sumayon niya to. Dili na ka mamunga karong adlaw. Nya natingala mga disipulo niya. Ano ka, no? Diba? But he spoke with faith and what he said happened. So, sa istorya na itabo. Pero sa kita, na yung mga panahon na, Lord, munta ingani. Pero, natay doubt sa itong pagtuo. Lahat ang nagtuo o ang pagtuo. Kaya ang nagtuo, dituo lang ka. Pero kung na pagtuo, that's the gift, ang gasa sa Diyos. Amen? So, mga balik, lahat ang nagtuo o lahat ang pagtuo. Lahat na sila, namduminin nyo na. When the disciple asked what this happened, he said to them, "Have faith in God." Walang ingon niya. Jesus said, "Have faith in God." The original Greek of this statement actually says, "Have the faith of God" or "Have God's faith." So, ang puno dito tayo na ito, dili kayo nga, ayaw lang nimo, but also, you need to imong ang puno. E nga naman, gasa man na. Marugag na, ma'am, palitaan ni mga gusto ba ako ani. Siyempre, palitan sa imong ginikanan. And then, imong dawaton. So, sa pagdawat imong ampingan, not only imong sayang-sayangan. Kaya ang gasa sa Diyos, dili pinuhang. So, kung tagaan ka gasa sa Diyos, you make sure you use it well. Amen. For the expansion of His kingdom. Dili kay pariwara lang. Amen? And that is what having the gift of faith truly is. Having the faith for God is a small portion during certain situation in our life. So, gani ingon si Pastor Alvin nga, unsay requirements? The small, sa? Siliso sa mustasa, kung sabi siya pa, small seed of mustard. Kamu sa seed of mustard? Mga nang pinakagamay nga seed around the world. Pinakagamay. Smallest seed in the whole planet. Kapag mo sa kagamay? Maybe 1 to 3 millimeters. May di siguro ba siya, anak? Ba't mo, kita? Isa. Nga na, kagamay. So, it's a requirement
ingana lang ang gamay ng pagtuo. And believing that the Lord, imo ning mahimo. I'll share a testimony sa inyo, my son. Way back, maybe 2016, 18, i-ask ko sa akong friend na babae siya, Hen, can you please share the gospel sa akong kuya? Yung kuya is nana sa deathbed. Ano, why me? Ako, why me, Lord? Ako, so, hindi mo ako, Lord. Wala naman ko rin mo, I am just a follower of you. Then, ano tayo mga pastor, ano tayo mga uban niya, mga missionary, mga reverend. And then, gusto mong good niya i-comment ko, ako man. Ano ko, nag-doubt ko ako, nagduduwa ko. Nayala ko siya, pwede delete na lang ko. Pero nayala ko, sige. When I see her brother, kita ko na mo ng tamat nyo noon na. Kung siya makita niyo sila is wala na yung paglako, ngit-ngit kayang dagway. Karang ang mata, makita ninyo kung saan nagkamat nyo nun. And then ako, Lord, ikaw na bahala. Yan ako, ikaw bahala. And then idol ko siya kay namin siya sakit na complicated. So, anytime soon, pwede siya mamatay. So, nag-share ko, Lord, I don't want to speak by my own understanding. Lord, I want you to speak with this guy. And then, later on, nag-story kami, yan ako siya, kuya, ako siya pangalan mo. Hindi na ako siya matunggan. Eh, yung pag-story is, minimal na lang ba? So, hindi na ako siya maklaro. Ako. And then after that, yan ako, Lord, you speak to this guy. And then, hantod sa nakuhan, i-share na akong gospel na, Lord, si Jesus mo yung kinahanglan. I know, unsa imong past, unsa man imong past, o imo lang ipangayo sa Ginoo, pasaylo, kalimutan sa Dios. If you are true to Him, oh Lord, I want your gift of salvation. Kaya mamaya ang gusto niya madawat si Jesus Christ as His personal Savior and God. And then, sige, let's pray ko yan. Something ako, nag-share ko sa gospel, ako yung experience yan, morning gospel, morning gift of salvation. And then, idawat niya. And then, nag-pray me. After sa prayer, gitasi yung kamot. And, katong panahon, dili na siya makaliyok siyang tiil, dili na siya makaliyok siyang kamot. Bisa ka na yung pag-listen sa istorya. Pero, that time na after naman sa prayer, gitasi yung kamot. And he said, praise Jesus. And it's clear, na natungga na mo, dili na ako nakanong kumuli at tumakauban mo na ako sa room. And then, pagkita na ko siya, the light shine in his face. And I see God works in his life. And that is the gift of faith. Look, wow, Lord! Ako, delete mo ako, Lord, but it's you. And ang requirement lang is just a small mustard seed. And Lord, thank you. That God, kauban nyo siya sa langit. And after that, namatay siya, kauban niya ang Diyos. Sinana ang gahom sa gasa sa pagtuo, believing just a small amount of it, Lord, kapay tayo, Lord. Pero the supernatural ang imo sa Ginoo, man, grabe. Maka-amaze ang imo sa Ginoo. Siyempre. Amen? So, this is the supernatural faith that can move mountains given by the Holy Spirit. It is the Holy Spirit can move the mountain with a small faith na yung ituuan. Gamay lang. Gulayat. Tsaka tako si Gulayat. 10 foot. Si David, maybe 5'6", 5'7". Pero, sige mo niya, nagtuo na siya sa Ginoo. Faith lang dyan kang Jesus. Kaya ang supernatural, i-work na sa Holy Spirit. That's why a mustard seed of faith, which is a small part of God's faith, can move the mountains. Amen. So other example sa gift of faith in action sa Bible, in Matthew 8 verse 16, yan sa the evening many demon-possessed people were brought to Jesus. He cast out the evil spirits
with a simple command and He healed all the sick. Kasi mo ni Jesus, it took a simple command to cast out the demons and heal the sick. Simple command. Simple ra. Muna gihimo ni Jesus. That is the act of gift of faith. Simple lang. Kung mo, may mga higayon sa inyong kinabuhi, nga doon na ingana sa inyong kinabuhi ko, Lord, I want the gift of faith. Amen. And all I want to do is small part. And the rest is the Holy Spirit in me. Galing mo sa akong isa ka pastor before siya. If you take one step, just one step, God will help you the million steps. Amen. Yan na ang gahom sa Diyos. Amen? So, napay isa. A word spoken in faith, in authority given by God through the Holy Spirit. An autoridad, really sa tuwa, but Spirit through us and through the people. An example po there's instances of Lazarus and Jesus saying, Lazarus, come forth. And Lazarus was raised from the dead. Imagine, ka na makabuhi, kagpatay, no? Jesus name, oh, tindog na yun. Pero kung mo sa ang papa ni Pastor Albert, si Bruce, Uncle Bruce, when know na ko yung story kay samtang nag-wait siya sa bus, na isa ka drug addict sa iyang kilid while waiting in the bus. And then after that, na-collapse ang guy. Kirik-kirik, namatay. And then anong ginawa siya? Pray for him. And then Uncle Bruce said, no Lord, look at him. He's dirty. He smells so bad. But yan, himo. Kapag mo siya himo, gigulitan na niya sa salina. Yan na na yun. Ano? Gigulit siya, ano lang. Gamay na dyan kayo. So, ikapulo siya, baho, hugaw ang tao. Pero gamay na, yan na dyan niya. Sige Lord, mag-pray ko anong tawanan ni Pero ano lang, kagamay ni Lord. Pero kapalo mo, nabuhay ang tao. Wow. He raised from the dead. Ano ko, wow! Amazing kay si Lord. Grabe, kung nalaman nyo kayo gamay na pagtusik dito, makita mo dyan ang mga imposible butan. Gani, seeing the invisible is doing the impossible. Nindot yung gano'n. So again, the gift of faith is spoken with authority that comes from God. Peter, and gani si Peter po sa Acts 9, verse 40, tingnan siya dito. He speak to Tabitha lying dead on a bed in the upper room. And Peter goes, knees down, prays, and he says to Tabitha, arise. And he opened her eyes and come back to life. But, gamay lang yun. Gamay lang. Yan ang mga example sa mga heroes of faith sa Biblia. Yung nila is just a simple command. Just a simple, ngayon na, arise. Tabitha, arise. Di ba? Di na kinaharon, dagdahan pa mga klaseng istorya. Hindi, it's just a simple. Simple lang, simple. Simplehan na to. Ikabalota, Ginoo, move. Amen? Amen. So every instance of these mighty miracles came as a fruit of the gift of faith. Amen? So nangandoy mo, kamo mga kaigsunan, maduno mo'y ingani nga gasa, believing that the Lord will move. And I believe, masinati po ninyo na. Kung saan nasinati na ako sa relasyon ako sa Ginoo. Once po, give you a testimony again, healing for a sick, nana siya sa iyang wheelchair, babae, nana siya sa car. Kung kailan mo kati bebing maghanoy, kailan mo siya, kasi, hen, sabayin ko. Ako, sige te, sabay ta. Asa man te? Mag-pray ta sa sick. Okay, sige. Pagkatto na mo silang balay, ilang balay is guot kayo. Close di kayo siya. Dili makasulot ang hangin. Sa ilang atubangan ay nagsugal. And then when we enter sa ilang lang doorstep, na isugal sa mga init kayo ng hangin. Oh, wow. The eagle attacks already. And imagine na wala yung makasulod na hangin.
no air wala dyan, can flow. And it's very hot. Kanang mabato yung inita, uy. Init dyan kayo. When namog yatos ang babae, di na siya ka-istorya po. And then ako siya pray for healing and for salvation. When I was in her back, naglihas ko siya. Na-feel na ako, na-felt na ako, manay, naggunit sa kamot. And it's very strong. Like, he gripped yun yung arm. When I was laying, bati na ako, ikan na rin, until sa akong shoulder. And then, in my whole body, my feet, gunitan. And ako, stronghold, yun kayo, Lord. And I can't move. What I did is, I reached out to the Bible. Panikamutan yun ako, na makapot ang Bible. Grabe ang grip sa kaaway. I reached out to the Bible and pray, Lord, it is you. You have nakay authority sa akong life. And this enemy has no authority in my life. And later on, totally done. And that person na mong i-heal, mong i-pray, naayos siya. And then the light, naagyan mo no? The light shine upon her. Nakita na mo ang salvation siya pinangulo. And later on, namatay gyapon siya. Kita na si Jesus. Wala ba isura na nanuloy mo sa gift of faith? Pangayuan niyo sa Diyos. And I know, dili tanan, but if you ask in the Lord, and if you ask in Jesus, nagaan ka niya. Amen? So, I ask a couple guys na to share their testimony of giving of gift of faith. Joey? Hello. Yeah, so we used to do a thing called House of Hope. We'd go to SPMC House of Hope. So nag-adumi sa SPMC para mag-ampo sa mga bata dito, naghang mga stage 4 cancer. Pero si Diyos, maghatag siya ang gasa sa pagtuo sa amo. Pero may kay pag-ampo na mo sa mga bata, isod man. Kay kabalo mo na sila ay sakit sa iyong lawas, isod sa ila. So lisod sa among pagtuo. Pero kung dili sa iyang gasa sa pagtuo, lisod pag-ampo sila. Pero isa ka panahon, nag-atumi sa SPMC para House of Hope, ampo ni sa ila. Nagkita niya kamay bata, mga ilang edad niya. 7-8, pero payat kayang lawas. Lisod pa kita yung masupan. Kaya lang siya, mga bones lang. Manganit, payat kayo, diba? So, I say pangit? Payat. I said payat, right? Okay, I said, oh, look, delete pangit. Mabong nawang, pero payat kayo. So, yeah, so kita rin mo yung gamay kayo na bata. So, payat, luya kayo siya, so weak, really hard to see him. Sad si nung kita, pero ang Diyos, ihatag siya o gasa sa pagtuon. He gave us the gift of faith, so pray for this kid. Tapos, nabalik mi, doon kisamana, kikita na mo sapot na bata. Pero sa among kikita, dili pareho na bata kay mas kuskan yung lawas. Dili recognizable, isa makita rin nawang kay ang Diyos, i-heal niya kikan stage 4 cancer. Heal stage 4 cancer. Isn't that amazing? The gift of God gave us faith so we can pray. And then it was unrecognizable. That's the power of God. Ana ang gahom sa Diyos, gikan sa gasa sa dalang. Thank you, Dao. So, nindot ka, no? Nadyo yung kabaguhan basta kung pray ka. So, napod ka i-ask po. Coach Gary! Alright, so again, mayong buntag pag-usap. Good morning. So sa atong nadungog mo about sa faith, kasi malibog mo ba? Like, this faith is about healing. It's not about healing lang ha. Kasi malibog mo ba? Kasi tungod nag-ampo ko, kasi this is Pastor I would remind us, when you pray for sick, kung dili siya maayo, dili pasabot, wala kay pagtuo. It is the word of God. Kung either God will heal that person, or dili. Dili pasabot nga wala nag-work mo faith diha kay Lord ha. Kasi malibog mo ba? Tungo ay nag-ampo lagi ko na nakita Kristohanon si Mao, wala gud siya pagtuo ba. Don't doubt your faith in God. Okay? So ako it's about dili siya about healing, it's not about healing. Pero it's about changing sa kinabuhi sa mga tao.
So way back, dira sa Talandan, sa Panagpuyo mi, there's a basketball court doon lang sa community sa Moa. And then, sa Talandula mi, may mga bata around 12 under or 13 under. They approach me, Kuya, to doing with basketball thing. That was to learn basketball. Anak sila na, and then sa akong mind, anak ko na, but before may anak ko, ginala ko sila na, dili ko how, I'm not professional, like, dili ko maayong basketball. Pero na ko yung mga gamay na skills na pwede na ko matabang sila. And then I said yes. Well, I said yes. And then, pero sumunod na, how can I start? How can I start with these kids? No? So ano pagsugod? Wala mo ko, but sa kuha is name ko yes. And then, after that, nag-start me, I said to them, Saturday, nasay sa buntag, at tutarito, pang-pista. Pag-start na mo, I said to them na, dili ta basketball skills. So, it's not about basketball skills, but also, let's have kanang Bible sharing. So, nanak sila. That was, I think, their first time, no? Nga naka-experience nga. So, I said to the Lord na, after na ko, pag-ulit sa balayan ako, Lord, give me this faith na kani mga bata is mas transform ilang life. Dili lang ilang basketball skills ma-level up, but also their kanilang kinabuhi. So, mga to, sa talag-pray ko, then the Lord revealed me, no, na padayon anak, kaya Ginoo mag-multiply that. So, mga to, gitna sila, atong basketball is about step up. So, ako gitna sila. So, our basketball, name is Step Up. So, siguro kadawag mo step up. So, hantod sa nag-start may dua, and I said to the Lord na, Lord, kay gisugdan man nimo ni, give me faith na makita na ko mo-multiply. No, more kids na dili lang sa basketball, but also kanang mahimong naay relasyon sa Ginoo. So, bato akong pagsalig pagtuo sa Ginoo is akong gihapag-gihap siya. Then, karon nakita na ko ang bunga. Then, naay mga testimony ng mga bata. They said na, Coach, samtang nag-appeal ko sa Step Up, I was speaking swearing words. Paspas ito mga pamalikas, Coach, usugi ko. But, salamat anin na opportunity, Coach, na sukat karon ni hinay na yung pagpamalikas. Amen! No? Inana ang bakong bunga sa gamay na butang. Like, you see, nag-start mi sa duha ka bata ang sa naimong dagan. No? And then, kana ang akong testimony about sa gift of faith. And I pray, no, na ato ang i-desire. Kita mga suna, sama pa sa ni Paso Awod, na ang faith is taga-adlaw, daily basis. Okay? Na ay mga pagsulay taga-adlaw, but also kinahanglan nga naatay pagsalig. Di na to, wala ko na itong faith. No? Hinaot nga mo grow atong faith. Dili lang may mong stagnant pa. Faith nimo is more gyapon. And then, this morning, I was, mustard seed, di ba? Seed, pag ang seed, hindi mo na itanong sa yuta, hindi na siya mabunga, hindi na siya malawak. Tama? Have you ever seen a seed na nitubo na walay yuta o walay water? Tama? Wala. So, sige buhat sa seed, iso mo sa yuta. Bubuhan mo, tama? Para mag-grow. Hinawag po ang ato ang faith, ya kay Lord, isingana po, no? Kung ato ang faith, ihatag ito sa Ginoo, ang Ginoo ang magbubuan na, ang Ginoo may maghatagan na antod sa mundo ko na, no? Kung saan ang mustard seed, di ba dako po siya napunuan? Tama ba? Dako po siya napunuan po. So di lang siya tama na imong gamay. So sama sa toong faith, di lang tama imong gamay, but also may mong dako pa. No? So kana lang, salamat. Amen. So, mga andun tanog, dako, no? At hindi lang tama, dili lang nagamay, but also, hinalang po na po. Salamat, mga kaisunan, Joey and Gary. So, ano na, ako lang yung pahinom to sa The gift of faith enables one to demonstrate great confidence in the power and promises of God. So, kinahanglan na ito, inuhaon, di na lang tamangan ko, dito lang taman. Tama ito yung ni Coach Gary. Follow siya, no? So, dili na tataman dili. Dili lang ko taman, Lord. Yung pag naimabot sa mga instances sa inyong kinabuhi, dili ko, Lord. Murag maula mo ko, Lord. Diba, itong motto diri sa tuwa is, walay ulaw. So, di na angay maulaw. Kay atong pagtuo, diya sa Ginoo, sayaman yung kimuan, dili atuwa. So, believe, diha sa gingarihan sa Diyos.
Ang gasa sa Dios ihatag na sa inyo as long as mangayo ka. Okay? Kung saan paghatag sa inyo kung nakaanak mo? Di ba? Ana Jud. Ana Jud. Dili ana. Lehans na, lehans. So ana Jud, kinahanglan. Amen. Amen. So kinahanglan pangayo na to sa Dios. Kabulok ko na sinatin ninyo ng mga yan na higayon. And ipadayon din niyo na. Ipadayon niyo na. Ayaw lang mo diha lang taman. Totosong boom. Amen? Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you Jesus for the gift of faith. Gani Lord, ikaw ang among pagtuon ng Diyos. Faith can move mountains. Faith can heal sick. Faith can give us salvation, Lord Jesus. And believing, Lord Jesus, in your name, by the Holy Spirit, Lord God, works sa mga kinabuhi. And thank you, Jesus, ibo nang ihatag Ginoong Diyos, nagasa para kanamo, Lord God. And as we believing in you, Lord God, receiving the gift of faith, Lord Jesus, ang mga ituuhan Ginoong Diyos. And put na mo sa mga heart, put na mo the action, Lord Jesus, Father. And we know, Lord God, ikaw ang mamunghat, hilingan. Just gamay lang, Lord, sama sa liso sa mustasa ng pagtubo. Mamungat ka Ginoong Diyos. Sama sa dako nga puno aning liso nga mustasa, Lord. Lord, kabangin Ginoong Diyos na amin ang among pagtubo at kanimo, Lord Jesus. As we walk by faith, as we live by faith, as the fruit of the Spirit of faith and the gift of faith, Lord Jesus, Father, namang ipanganin ko diha kanimo, Lord Jesus. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Ano? So, gana. So, sama sa pagtuol diha sa Ginoo, no? Dili ni pinuksanay. It is your walk in the Lord. Kani gasa lang na to sa yaha na to expand His kingdom. Kini ginagamit ni para sa expansion sa ginarian sa Diyos diri sa kalibutan para maka-reach out ta o mga tao na wala pa nakaila sa Diyos. So this is our love diha sa Ginoo, an expression of love nato diha sa Lord. And I pray na kamo po mismo na inyong ihatag ang lugma nato diha sa Diyos. Amen? Amen. Okay, let's pray. Father, Lord, thank you, Ginoong Diyos, sa mga trabaho, Lord Jesus. I pray, Lord God, you bless them, Lord Jesus, Father. Multiply, Lord Jesus, them, Lord God, silang hago, Lord God. I pray, Lord God, you protect them, Ginoong Diyos, silang mga workplace, Ginoong Diyos. And I pray that you provide everything what they need, Lord Jesus, Father. Not only the financial, Lord God, not only the physical, Lord God, but also the spiritual aspects sa mga kinabuhi, Lord God. Thank you, Lord. Expression of love na mo diyan kanimo, Lord God. And amo yung gamiton Ginoong Diyos to expand your kingdom here on earth as it is in heaven. Thank you, Lord, for everything what you have done in the cross for our lives. And ang tanan, amo yung hatag niya kanimo. Glory and honor belongs to you. In Jesus' name. Amen. Napay mga kape diha, napay pan, napay white pan. Okay, mga kaigsunan, so ba? Huli na sila dito. So, ato siyang already can you stand up here in the middle? And then, I encourage everyone, no, na ato ipakita, ipadayon atong gugma po siya na as a family here sa Davao Life, no, magka lain-lain man ato ang mga nasud, magkalain-lain man ato ang mga lingwahe, but dili may mong babag ato ang gugma. Amen ba? So, akong ginayon tanan sa pag-layhan siya, then mag-pray ta, hatag og mga pag-ampo alang kay lady. So, let's pray. Amen. Lord Jesus, thank you, Lord. Lord, thank you, Lord. Ready? Talo ko na salamat, Lord. Pray, Lord,
Amen and amen. So this is her last day with Inda. So ano yung last Sunday? Last Sunday. Last Sunday. Pero hinaot nga makita pa nato balik si Lady. Amen. Alright, Lady, hopefully we can see you next year. Yeah. As long as possible. as So amen, God bless inyong tanan. Doon na pa tayo kapiliha, doon na pa'y pan. Kung gusto mo magbilin, pwede mo makichika-chika. Sa itong mga kaigsunan diyan ni Kristo. Amen, God bless, Shalom.